बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन को परसू करते हैं और वो पेरेंट्स भी जिनके बच्चे आगे ग्रेजुएशन में स्टडी के लिए जाते हैं, तो एक कोशिश करते हैं कि आपको बताया जाए। फॉल और स्प्रिंग के एडमिशन ओपन होते हैं हर साल। इस टाइम स्प्रिंग के एडमिशन ओपन है। हमें एक बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो डिग्री, कोई भी डिग्री है, वॉट एवर, ABCXYZ जो भी डिग्री है, उसको लेने के बाद क्या होगा। ऐसे ही किसी के कहने पे कोई डिग्री शुरू कर ली जाए, 4 साल ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, उसके बाद दो चीज़ों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। एक, जो कैंडिडेट वो डिग्री शुरू कर रहा है वो, और दूसरा कि आया कि उसका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं। हाँ, इसमें एडिशनल चीज़ें डाल दी जाएं तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाता है। वो क्या है? वो है इंस्टीट्यूट की इनपुट और स्टूडेंट की आउटपुट। कोई भी अदारा है, उसने अपनी इनपुट देनी होती है एजुकेशन के थ्रू। पाकिस्तान में जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी दी जाती है, वो ज़्यादातर जो उसकी बेस है, वो हमारी उसकी जो थॉट है, बेस है, वो एक वेस्टर्न कल्चर से आती है। चाहे वो एक सोच के लिहाज से ले लें, चाहे वो एक आपको आप अपनी सराउंडिंग में कम्युनिटी के लिहाज से ले लें जहां आप रहते हैं, या आप बिज़नेस के लिहाज से ले लें, या अपनी सक्सेस कामयाबी के लिहाज से ले लें। अब एक इंस्टीट्यूट का इसमें इनपुट का क्या रोल है? इंस्टीट्यूट की इनपुट का रोल ये है, वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो देखे कि एक उस जो पाकिस्तान का कल्चर है उसमें कैसे उसको इस तरह इधर पाकिस्तान के कल्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो उसके अकॉर्डिंगली हो। अब उसके लिए इंस्टीट्यूट का बहुत रोल है। स्पेशली जो अब अल बहरिया इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, स्प्रिंग का एडमिशन ओपन है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टूडेंट को जिस भी डिग्री में उसने एडमिशन ले लिया, मैं डिग्री का कोई नाम नहीं ले रहा, किसी भी डिग्री में उसने एडमिशन ले लिया, फिर उसको उसके मुताबिक उसकी मेंटल ग्रोथ करना, मेंटली उसकी ग्रोथ को उसकी इस स्ट्रेटजी से लेकर चलना। जब वो ग्रेजुएशन करे, 4 साल अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी सारी ज़िंदगी उसकी इसी पे डिपेंडेंट है कि अब उसने ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद उसकी सक्सेस जो है इसी पे बेस करती है, तो वो कैसे मुमकिन होगा? देखें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको भी पता है किसी को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। जब वो किसी भी अदारे को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है, और क्यों हो, सवाल पैदा होता है क्यों हो कि एक बच्चा जो वहाँ पढ़ा है, जब वो वहाँ से निकलेगा वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। मगर अल बहरिया इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री ऑफर करता है। यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, बच्चे की मेंटल ग्रोथ इस लिहाज से की जाती है ताकि जब वो डिग्री ले किसी कश्मकश में ना हो कि अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे कमाऊंगा, मुझे किस तरफ जाना है। ये उसको पहले 1 सेमेस्टर्स के बाद बताना शुरू कर दिया जाता है, और एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू उसकी जो ट्रेनिंग है वो होना शुरू हो जाती है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब शख्स या शख्सियत बन सके। अब इसके अंदर सवाल पैदा हो रहा होगा, हर कोई कामयाब हो जाता है? देखिए, अदारे की इनपुट हर किसी के लिए है। हाँ, कुछ बच्चे वीक होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, मगर यहाँ पर उनको भी इस तरह से देखा जाता है
کہ ان کو تھوڑا ٹائم تو لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 4 سال بعد جب ڈگری کمپلیٹ کریں تو شاید وہ جہاں باقی سارے بچے پہنچ گئے ہیں 1-2 بچے وہاں نہ پہنچ سکیں، مگر وہ جلد ہی تھوڑا سا وقت اور گزرنے کے ساتھ وہ جب اپنے دوسرے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی کامیابی پر ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ تو جو سیریس ہے اپنے مستقبل کو لے کر، سکسیس کو لے کر، تاکہ ان کو جگہ جگہ بھٹکنا نہ پڑے اور ڈگری لینے کے بعد وہ سیٹل ہو سکے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، میں آخری ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ کہتے جی وہ لڑکا نا دبئی گیا ہے یا امریکہ گیا ہے اور ابھی اس کو 6 مہینے لگیں گے سیٹل ہوتے ہوئے، تو جناب کیوں جانا ہے آپ نے امریکہ، کیوں جانا ہے کینیڈا، کیوں جانا ہے دبئی؟ جو جاتے ہیں ان سے پوچھیں، وہاں پہ کوئی درختوں سے پیسے نہیں لگے ہوتے، کام ملتا نہیں ہے، اگر ملتا ہے تو پڑھے لکھوں کو جو کام ملتا ہے نا وہ یہاں پر مزدور کرتے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو کیوں آپ نے پاکستان میں کیوں اپنی دبئی نہیں بناتے، کیوں اپنا امریکہ پاکستان میں نہیں بناتے، کیوں آپ اپنا کینیڈا جو ہے پاکستان میں نہیں بنا سکتے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ البحریہ انسٹیٹیوٹ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ایک مقام پر پہنچ سکیں اور اپنی ایک کامیابی کے جو وہ کنارہ، وہ سکسیس جس کے لیے وہ ایجوکیشن امپروو کرتے چلے جاتے ہیں اور وہاں تک وہ آرام سے پہنچ سکیں، انسٹیڈ آف بعد میں ان کو ادھر ادھر دھکے کھانے پڑیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو میں نے یہ جو باتیں کی ہیں، کچھ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، اس کو نا ویڈیوز کو کاٹ کاٹ کے سنتے ہیں، اور اس کا نقصان میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک گیپ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن گیپ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ میری ہی ویڈیوز جو میں آپ کو میسیج دیتا ہوں، اور الحمدللہ میسیج وہی ہوتے ہیں جو آپ کو سکسیسفل بنا سکیں، تو کوئی بھی ویڈیو لے لیں، جب آپ اس کو توڑ پھوڑ کے دیکھتے ہیں نا، آدھا کر کے آگے پیچھے کر کے، تو آپ کو میسیج نہیں پورا ملتا، وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو میں آپ سے کہوں گا یہ ونس اگین آپ یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ اچھے سے بات کو سمجھ سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے میں غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں، مگر الحمدللہ یہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے بہت سوچ سمجھ کے اور ایک تجربے سے گزرنے کے بعد آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔